अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर इलियास पंजाबी चानन वाला। रिंग रोड के मसले ते लोग घरां चों बाहर निकल आए ने ते पंजाब हुकूमत वास्ते एक बारी फिर मसला बन गया है। लोग एहतजाज करते हैं, बुरी तरह एहतजाज किया लोगों ने और अपना एहतजाज भरपूर तरीके नाल उन्हां रिकॉर्ड करवाया है। सियालकोट की बड़ी देर बाद सुनी गई सी कि इत्थे रिंग रोड बनेगा तो सियालकोट के जिहड़े नवाही इलाकों के अवाम ने उन्हां दी सुनी जाएगी और उन्हां वास्ते सफ़र आसान हो जाएगा। लेकिन रिंग रोड फिजा विच तो नहीं सी बनना, ना ये खला च बनना सी, ये ज़ाहिर ज़मीन ते बनना सी। और हुकूमत ने जदों इहदी निशानदेही कीती है सियालकोट के आले दुआले रिंग रोड वास्ते, तो उहदे विच कुछ ऐसे मकामात भी आए जिथे लोगों के मकान सैकड़ियां की तादाद विच तबाह होंदे नज़र आउंदे सन। उहदी वजह तो लोग घरां चों बाहर निकल आए ने और हप्पूगढ़ा ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ एहतजाज किया गया क्योंकि सिर्फ हप्पूगढ़े ਦੇ 300 मकान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਪੂਗੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੱਪੂਗੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। तो तुसी वेखो कि जनाब लोग किस तरीके नाल एहतजाज कर रहे हैं। तुसी सारी वीडियोज़ वेखनियां ने जिहड़ियां बनाईयां गईयां ने तो कुछ लईयां गईयां ने। तुसी इन्हां वीडियोज़ नूं वेखो और लोगों के प्रॉब्लम का, लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा लाओ कि लोग किस तरीके नाल सफ़र कर रहे हैं और लोग एहतजाज करते हैं पे जिहड़े समझते हैं कि साडी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, साडी कमाई, साडे सिर दा छत जिहड़ा है वो साडे कोलों खुस रहा है। तो लोग दीवाना वार जनाब अपने घरां चों बाहर निकल आए ने और वो भरपूर तरीके नाल एहतजाज कर रहे हैं। पहला ख्वाजा साहब की गल सुन लो, फिर गल कर। रिंग रोड जो है वो मंजूर कराई है, 18 अरब रुपया जो है उस पर लग रहा है और ये रिंग रोड जो है संबड़ियाल से स्टार्ट होगी और ये मुख्तलिफ सड़कों को, जिसमें डस्का रोड है, उसके बाद एमनाबाद रोड है, उसके बाद पसरूर रोड है, इनको कनेक्ट करती हुई पसरूर रोड और संबड़ियाल रोड जो है उसको कनेक्ट कर देगी। हमारे एहतजाज इसलिए हैं कि ये रिंग रोड जो है वो पहले ये करीबी एक सीए गोल्ड कॉलोनी है सिटी ऑफ सिंह के साथ यहाँ से गुजर रहा था, तो वो चूँकि इधर हमारे इलाके के एक बड़े सियासी पावरफुल नून लीग के MNA साहब ने खरीद लिया है और ये लोग भी नून लीग के वोटर सपोर्टर ही हैं, लेकिन ये चूँकि वो MNA MPA नहीं है, ये गरीब लोग हैं, तो ये अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए जो है वो नून लीग की MNA साहिब जो है वो इन लोगों के घरों को मुस्मार कर रहे हैं। तो बराह करम हमारा मुतालबा है नून लीग के MNA MPA से, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसफ साहब से, और हमारा मुतालबा है वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से कि जनाब अली आप ये MNA हजरात नून लीग की जो है इनकी कॉलोनियों को बचाने के लिए गरीबों के घरों को जो है वो मुस्मार ना करें। थोड़ा सा भी आप जी दोस्तों तुसां वेख्या कि अगले ने डायरेक्ट ही ख्वाजा आसफ साहब का नाम लिया कि वही ये जिम्मेदार ने और उन्होंने शाह ते हो रही है। एक तुसी दूसरा एहतजाज वेखो, ये छोटी उम्र के बच्चों तो लैके बजुर्गों तक, खवातीन, जवान, मजदूर, कारोबारी लोग बेचारे हत्थां दे विच प्ले कार्ड चुक के एहतजाज करते हैं पे उस जालमाना रवैये के खिलाफ जिहड़ा इन्हां कोलों इन्हां दे घर-बार खोना चाहता है और इन्हां नूं घरों बेघर करना चाहता है। ये बड़े करब की गल है, बड़े दुख की गल है, लेकिन हुकूमती मामलात जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पे रिंग रोड के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के लिए यहाँ पे मौजूद है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये रिंग रोड का जो मंसूबा हुकूमत ने डिजाइन किया है इसको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। हमारे घर यहाँ पे सैकड़ों ऐसे घर हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं और हम अहले इलाका किसी सूरत में ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से, मेहनत से, मजदूरी से अपने लिए ये घरों का बंदोबस्त किया है और हम नहीं चाहते कि हमारे घरों को मुस्मार किया जाए सिर्फ और सिर्फ एक सड़क के लिए। इसलिए हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो अपना ये मंसूबा किसी और जगह पे इसको डिजाइन करें जहाँ पे लोगों की शहरी आबादी मुतासर ना हो
और हम लोगों से हमारे घर न छीने जाए। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस एहतजाज का मकसद ਇਹ ਆਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150-200 ਮਕਾਨ ਆਡੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਸਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ اور دیکھو اگوں چل کے کی بنتا ہے، لیکن فی الحال حکومت بھی پر عزم ہے کہ اسی یہ روڈ بنانا ہی بنانا ہے تے لوگ جڑے نے وہ بھی نکل آئے نے کہ اساں یہ روڈ نہیں بنن دینا۔ دیکھو یہ اونٹ کس کروٹ بیندا ہے، فی الحال لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی معاملات محفوظ نہیں ہے، ہمارے قبرستان اس کی زد میں آ رہے ہیں، مگر ہماری حکومت سے پاکستان سے پرزور اپیل ہے لہذا اس ڈیزائن کو ری اسٹرکچر کیا جائے اور اس رنگ روڈ کو کسی غیر آباد علاقے کی طرف شفٹ کیا جائے۔ میں مریم نواز صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 14 سال سے میں باہر ہوں دبئی میں، اگر میں ادھر کما کے ایک جگہ لی ہے، ساری زندگی میری 14 سال اس جگہ پہ گزر گئی ہے پردیش میں، اگر میں اس جگہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے کما کے میں نے وہ جگہ بنائی ہے تو کیا میں پاکستان کا ایک شہری نہیں ہوں یا میرا ملک نہیں ہے؟ کیا حکمران سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انسان باہر مزدوری کرتا ہے اور اپنی زندگی میں کما کے اپنے اچھے وقت کے لیے جمع کرتا ہے اور اگر اس کے پاس وہ چیز نہ رہے تو اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ میں 10 سال ہو گئے نے سعودی عرب میں مزدوری کرتے آیا، ٹھیک ہے، تو میں نے بڑی مشکل ایک پلاٹ لیا سی اور پلاٹ ایس رنگ روڈ کی ذاتی کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری حکومت پاکستان نو گزارش ہے کہ لہٰذا ساری محنت تے پانی نہ پھیرا جائے اور متبادل راستہ اختیار کیا جائے۔ جی جزاک اللہ۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت اچھا رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے اور یہ بننا چاہیے، لیکن دیکھیں اس کے اندر بہت سے سی ایم پنجاب کے جہاں تک اچھے انیشیٹو ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ مسجد اور اس کے پیچھے جو غریب آبادی ہے 2 مرلے کے گھر ہیں آگے ہیں تو گورنمنٹ تھوڑا سا صرف فیڈ بیک دے اور اس کو رنگ روڈ 2 جو پہلا پلان تھا جو نہر کے پاس تھا ادھر لے جائے تو تمام آبادی بھی بچے گی اور یہ اتنا بڑا اللہ کا گھر بھی بچے گا اور کار خیر کا سبب بنے گا۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے سی ایم پنجاب صاحبہ سے کہ نظر ثانی کرے، اس پلان کو پہلے والے پلان پر لے جایا جائے تاکہ یہ تمام مسجدیں جو پیچھے بھی شہید ہو رہی ہیں وہ بھی بچ جائیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے کاروبار کو ختم کر کے تو ہماری لاشوں سے گزر کے بنے گا یہ رنگ روڈ، ہاتھ اٹھا کے رنگ روڈ۔ یہ عوام دشمن فیصلہ اس عوام نے مسترد کر دیا ہے اور میں ڈی سی صاحب آپ سے انتہائی ادب سے مخاطب ہوں، التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں خدا را اس عوامی دشمنی فیصلے پہ نظر ثانی کیجیے، یہ عوام کے مفاد۔ دوستو یہ آج ہم رنگ روڈ کے متاثرین کے حوالے سے صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران گنگے اور بہرے ہیں، ان کو سنانے کے لیے دھماکے کی ضرورت پڑے گی، لیکن ہم دھماکہ کریں گے، ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ ابھی صرف ہم یہ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں درخواستیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان درخواستوں سے یہ ریاست کبھی بھی محنت کشوں کو، غریبوں کو کبھی بھی یہ ریلیف نہیں دے گی۔ ہمارا آخری جو لائحہ عمل ہوگا وہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا۔ میں جتنے بھی ہیں ان کے چہرے دکھائیں، یہ سب مزدور کا طبقہ ہے، ان کے ساتھ کوئی ایم پی اے نہیں ہے، کوئی ایم این اے نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، یہ بیچارے مزدور کا طبقہ ہے، بے سہارا، اپنی مدد آپ کے تحت ان کے اباء و اجداد نے یہ جو آڈے کا علاقہ ہے اور اس سے پہلے وہ ہپو گڑے کا علاقہ ہے، یہ لوگ مزدور کا طبقہ ہے۔ عرصہ 70 سال کے بعد اگر ان بیچاروں نے اپنا مکان بنایا ہے، کوئی گھر بنایا ہے، کوئی رہنے کے لیے 3-4 مرلے کا سر چھپانے کے لیے جگہ بنائی ہے، تو محترمہ آپ کا منشور یہ ہے، پی ایم ایل اے صوبہ پنجاب کی حکومت کا دستور یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہر بغیر مکان والے کو مکان دیں گے، جن کے پاس چھت نہیں ان کو چھت دیں گے۔ آپ آج اپنے دعوے کے خلاف یہ سیالکوٹ کے لوگوں کو پر چھت چھینے جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے عوام ہیں آپ کے سامنے یہ مظلوم طبقہ ہے، اور یاد رکھیے اگر آپ نے ان کے سروں سے چھت چھینا، اللہ کی قسم منظور نہ منظور، رنگ روڈ نہ منظور، آٹا مہنگا، ہائے ہائے، چینی مہنگی، ہائے ہائے، پیٹرول مہنگا، ہائے ہائے، رنگ روڈ، ہائے ہائے، رنگ روڈ، ہائے ہائے، موٹر وے، ہائے ہائے۔
ਲਓ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।